ayafa kububaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kalo in ka bon sunkalo mun kosɔn takuwa sirilen bɛ a la kalo in ala tilala ka koba kɛ Imam Alhasan kɛra mɔdenkɛ a mɔden fɔlɔ o ka bangeni bɛnna bi ɲɔgɔnna ma sunkalo tilancɛ a tile 15nan o ye koba ye Imam Hassan fana mɔdenkɛ n'o y'an karamɔgɔ ya Seyid Jeris Madani Hayidara o fana ka bangeli fana nana bɛn mai kalo min ma o kalo munumunu na attention karamɔgɔ yɛrɛ bangeli bɛ bɛn sunkalo le ma le 12 mai 1955 a bɛ bɛn sunkalo tile 17 le ma Badru kɛlɛ yɛrɛ lon cɔ a bɛ bɛn o le ma i ye nin kumakan in mɛn dɛ segi calendrier lo i bɛ se k'a kan dɔrɔn han voilà hali ni taara an karita la i b'a ɲini lon ninnu bi kɔsegi hali i bɛ se ka segin ka taa hali kira ka hijira lon na i b'a yɔrɔ ye donc an y'a wɔgɔ bi an segira kɔ o fana bɛnna sunkalo ma mai kalo in segira ka na bɛn sunkalo ma donc bi ye nisɔndiya don de k'a deli Ala fɛ ka tila k'a bɛn waati gbɛlɛ ma Ala yɛrɛ ka wajuli kɛ kalo waju Ala kɔni a ye message o di sa nka ni wajuli tabali histoire la ne ma ni ɲɔgɔn ye alikaba delila ka ci kɛlɛ bolo mais a ma datugu bana bolo mais Ala bɛ nin kɛ n y'a fɔ ka dɔw waju ka dɔw ben ka dɔw kɔrɔta o kuma labanna ta n b'o de ɲini Ala fɛ ka nin kɛ an kɔrɔtala ye Ala m'o kɛra ka nin kɛ farafinna kɔrɔtala ye Ala m'o kɛra karamɔgɔ ni anniversaire an b'a deli Ala fɛ 12 mai caman mai kalo caman Ala k'a yira an n'an si kɔnɔ mais nin ɲɔgɔn in k'a kɛ nin condition in na tan Ala k'o dan nin ma Imam Hassan Ala k'an don a hɔrɔma na Ala k'an don a hɔrɔma na kunu fédération dɔw ye u labɛn k'u ka wajuli kɛ kunu kabakolo o y'a labɛn WhatsApp groupe de la wajibi ko f'a wajuli ka kɛ kunu an y'a kɛ malgré que mɔgɔw ci bɔ an y'a sani wajuli kɛ kunu hali n'a ma jɛnya donc an b'o hakilimaw fo ninnu ye don ye a man ka tɛmɛ an ɲinɛ ma comme ko ma kɛ parce que a don n'a don sera Ala bɛ a don condition sigi a place la c'est à dire que ni mɛlɛkɛ minnu ni ko minnu participer la Ala ka koba la n'a don kunbɛn sera o nɛɛma n'o fɛnw bɛɛ bɛ bila en place a bɛ comme anw bɛ sanw inaugurer cogo min na o kow yɛrɛ bɛ kɛ ten donc dɔw dibi don anniversaire ko in na kosɛbɛ ko silamɛya dɔ tɛ olu de m'a faamu parce que i k'a lɔn oui hali an bɛnbaw kun bɛ ten c'est à dire que an taabolo tɛ fɛn min ye ka ban bɛɛ la normalement an tun kan ka kɛ ten de mais an bɛ ban na min kama o ka sɔrɔ o fana bolominɛ yɔrɔ b'o tigi la dɛrɛ kunu an tun b'a fɔ nin ye yahudiya ta ye an tɛ yahudiya ta fɛ parce que ta dɔ tun bɛ an bolo i k'a faamu o b'a sɔrɔ Ala ɲɛsiranya jɔnw kun bɛ yen Ala ko kun bɛ yen mais depuis Ala ko bilala ka arabuya ta anw ti sɔn fɛn na ko arabuya lo an t'an ban ko la ko américain lo a ɲɛ bɛ kuma tatɔ la dɛ parce que a kɛlɛ ninnu dɔw y'o de an ti sɔn ko dɔ la ko arabuya lo n'a ni hakili tɛ taama an fana t'an ban ko dɔ la ko faransiya lo n'a y'a sɔrɔ n'a ni hakili bɛ taama n dɛmɛtɔ don anniversaire an b'o sɛbɛkɔrɔ kɛ direct ni ko silamɛya tɛ fɛn min tɛ silamɛya ye o kɔrɔ silamɛya ye min gɛlɛ Ala n'a ka kira ye min gɛlɛ karamɔgɔ a ye bɔ n'a dalilu ye an b'a dabila n'o tɛ karamɔgɔ ninnu m'a kɛ o y'i kungo de ni ko bɛɛ k'i ka mɔgɔ kolon gosi dɔ b'a ka mɔgɔ sɛbɛn mina dɔ la a y'a to ne k'an ka tafsiru kɛ ɲɛ b'a la tan e bɛ dɔ sɛbɛkɔrɔ mɔmɔna ko mɔgɔ sɛbɛn filɛ gbanya bɛ dɔ bolo k'a kɔnɔ seliba faga n'a wulu faga tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ sogo bɛ n'a domila le kunu an lɔla suratul munafiquna aya 2 an bɛ wele aya 2 le ma bi munafiqu ko fɔra sura min na ni Madina tɛ munafiqu kuma lɔ
Parce que munafigiya ye ko man di ye koyi mais ni ya goya nye yira akana banga do tiye ilo yoro la akana banga do tiye garzigala akana banga do tiye ika here la donc here kanun koso ibi i karaba ki i goya na ko ke idia na ko ye mogo nyana ata silamaya drona de abe ko bela nafigiya be ko bela mais manenga okunye fura nyina na ngara mo manenga o ye fura sorala olu ya do nyamakala o da no lu yi tando ba fie ko lonsona akunde fo be made ko lonsona Johnson na ko karsa de che balane o ba fo ko saba kafsa sabai ko chinya kafsa galonye ko saya kafsa maloye ko banga kafsa janvai ko barika atlala ondela note an na figi kunde chaya ngara mo ite min fe afita fe atifoike atoy kallo ni te min fe afita fe atifoike mais ite min ve ni yere ke o fe bagaye bonne bi soro o ta jugo yere soro kan wara munafigu ma alabolo amu fo kafirima ku be nafigi kono lahara o tefra na kono janeme be nafigi nyo te kafiri nyefiu o ko fo sura ndefle wa nafigi fana be min tia islamaya la kafiri tsego chiala donc jugu min be islamaya la naka jugu islamaya makateme jugu be ka o de nafigi ala kana yala bana do de bake adama de kana foi kanu ka alabo ala lo na ufe mais ala lo ma minen fa yoro mi o ba foi kanu ki togobo ibna koko ke ani togo suma est ce que ni la ka la kenema I togo abe fo chogo di ni fla be bo de no. Mais nafigo yu ka navolo kanu o togoy o ka alaye o yu place kanu o ka alaye o yu ka fembe kanu o ka alaye donc fen kanu koso o be kodo dia o yere ye kasoro ala nyebo dusokuna donc ala lombali yere normalement ye kafiri e nafigi de koy parce que le tunna srachem namu ka kunke flanga fo nunu o kun sona koyi o kɔfɛ o tilala k'u ban ala nana nɔrɔli kɛ o dusukun dala I ɲɛ bɛ munafigi la ta faamuden kelen dala innahum sa'a ma kanu ya'maluna kika lo kewale tunche ka jugude ango e kewale jume ko zalika ka kunga bi annahum nafigi nunu tungera amanu ka sonkirama udala suma dala son fole kefaru ubana udusukuna fa mi wala kabola tubi'a ala qulubihim okuma dusukun mi no be yelenta ka ko yere nye yere lo ala fana yo datugu fahum ibe munafiki karamogo yeta la yafkauna famu fo ita ka kumana wallahi namo ni ye munafiki ye iba fo ala ki do horamana no kumana sa ibo kuma kan me ni etlo majo kuma kan fesa o be kuma ina fo yiri fere min tani be ka some o ba jigi manga mana bosa ko be kambo lulema nunu tigi
jugu wɛrɛ tɛ ninnu bɔ dɛ a y'a yɛrɛ kɔrɔsi nafige la ala yɛrɛ ye ninnu kɛlɛ cogo min yobago na o y'o kɔdɔ ka bɔ ala ma wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum ni ye nafigi ye i b'a fɔ ko ala k'i don a hɔrɔma na tu'jibuka ajsamuhum farikolo kɛ cogo bi kabakoya o bɛ farikolo entretenir pour que a ye cogo mɔgɔw fɛ a ka kɛ ala mɔgɔ ye quoi kuma o kuma bombosi entretenir no k'o pɛɲɛ k'o jɔ hali ka turu mu a kama n b'a bi fɔli de la han voilà pa Abdulahi ibn Ubay ibn Salulu taara i da an bɛ kuma tiɲɛtalaw de kan n'i y'o farikolo ye a b'i kabakoya farikolo ka ɲi nga wa in yaqulu tasma' li qawlihim no kuma na ni tulo ma jɔ kuma kan fɛ o fana ye kabako ye ni munafiki ye duwawu k'i ye i b'a fɔ waliyolo ala mi jɛyana ala mi nugula ala mi dunata ka sɔrɔ a bɛ galu ka annahu mukhashibun musannada nunu kɔni bɛ i n'a fɔ yiri fɛrɛnlɛnzɛnin de kun t'a la ju t'a la kelen ka annahu mukhashibun musannada o bɛ i n'a fɔ yiri sɛmɛni ka annahu mukhashibun musannada o bɛ i n'a fɔ yiri mɔgɔnin dulokibatigi khashabatu ye yiri lɛnzɛnin ye musannada ye ka dirikiba don a kana kɔrɔ dɔw la quoi nin tɛ komi foto taara ko n'i y'a natɔ ye a b'i yɛrɛ mɔnsɔn k'i yɛrɛ kɛ alamɔgɔ i b'a fɔ yiri mɔgɔnin furukiyanin tigi a laban wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada n'o kumana i bi ni tulo ma jɔ o kumakan fɛ a bɛ i n'a fɔ yiri raboteli menuisiers bɛ yiri poncer k'a nuguya k'a sɛmɛ min kɛ non n'i y'a kumakan bila ni ye i b'a fɔ ko a bɛlen ni mais yahsabuna kulla sayhatin alayhim mais u yɛrɛ kɔnɔ dɛ u jatigɛlenba don parce que kuma o kuma mana fɔ wajulikan mana fɔ ni jogo ko bɔra u b'u yɛrɛ y'a la o sirannen don parce que kɛnɛmala ka ɲi cogo min kɔnɔna tɛ ten n tigi ala e min y'an kɛnɛmala ɲɛ ala an kɔnɔna dilan ala an kɔnɔna fisaya an kɛnɛmala ye ala an kɔnɔna ɲɛ ka tɛmɛ kɛnɛmala kan e min ala min ye kɛnɛmala ɲɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ala an kɔnɔna ɲɛ ka tɛmɛ o kan n karamɔgɔ sira ka jan humul aduwwu nunu ne jugu yɛrɛw ye koyi ala jugu ko nunu lo nafigi fazaruhum aya yɛrɛ kɔlɔsiw la dɛ qatalahumullahu ala y'u danga ala y'u kɛlɛ ala ka kɛlɛ se tɛ mɔgɔ ye a bɛ mɔgɔ dangali ala ka danga fana kɔrɔ ye a y'u mako de sa quoi anna cogo di yufakuna o b'u kun bɔ ala ka sira kan aw anna ala y'u danga anna kaifa cogo min yufakuna o y'o kun bɔ a faamuna voilà n'an ako kuma o kuma n'a fɔra munafigiw ye k'a ye na dɛ ala ka kira ka yafa ɲini aw ye i b'o kun firifiri dɔ ye i bɛ munafigiw ye o bɛ mɔgɔw bali ka bɔ kira la batoli ma ka munafigiw lihalaya to mustakbiruna u fan bɛɛ yɛrɛ la baya la ko
ala kira sallallahu alaihi wa sallam anaka sahabaw boto taman dola wora kala da dola o nana se yoro do jigo kumbe silamaw na minge ku tara o sira kolonda dola sahaba jama do ni munafiku ka ɲɛmɔgɔ in o ka kɔbiladen dɔ taara fɔ ɲɔgɔn kɔ kolonda la f'a kɛra wɔyɔ o kɛ min kɛra dɔrɔn nafikikɛ dimina a ko voilà ko ale ma jigi silamɛw na fɔ ale ma jigi kira n'a kɔ jama na quoi fɔ madinaka minnu n'u y'u bisimila tan k'olu don ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ a bɛna ka na mɔgɔw fɛ a ye kumalankolon caman fɔ donc kuma taara ka taa se kira ma quoi o nana don o kɔnɔ bɛɛ ko cɛ ma ko k'a ka taa yafa deli kira fɛ a ko ale tɛ taa yafa foyi deli a bɛ cɛ in concerné na ten quoi mais fɛn min ye cɛ in sɔrɔ i b'a dɔn wa n'i ka fɛn gɛn fila kojugu kɛ i bɛ fiɲɛ a la n'i ka fɛn gɛn fila kojugu kɛ i bɛ fiɲɛ a la mɔgɔ daminɛ ye mɔgɔ de mɔgɔ cɛmanla ye mɔgɔ de mɔgɔ laban ye mɔgɔ de mɔgɔ jogo bɛ ɲɛ mɔgɔ ti dafa ala ma mɔgɔ dɔ dan k'i b'a filɛ ka fɛn wɛrɛ y'a kɔfɛ ni mɔgɔya tɛ a ye kuma ninnu faamu dɛ o kosɔn kira mangudutɔ ni kira tandotɔ hakili tɛ kabako minnu ɲɛ ye a kalan kitabu la i yɛrɛ ka dɔ fara i ni kira cɛ yelen kan mɛ kana bɔ k'o bɛɛ lakali mikoro la parce que i bɛ kira di mɔgɔw ma i k'a faamu parce que ala ko bɛ kɛ dɔw ɲɛna u t'a ɲɛ ye parce que ala b'a don circonstance mun na ala bɛ kabako kiraw ni fɛnw ka kabako don circonstance minnu na ko don hali a kɛra minnu ɲɛna t'a kabako ye fɔ n'i bɔra da kɔfɛ est-ce que i b'a faamu na ala bɛ mɔgɔ bonya mɔgɔ min bonya ale tigi yɛrɛ t'a lɔn mun kosɔn ala y'ale bonya o de kosɔn ala ka mɔgɔbaw ma jigilen don parce que ele ɲɛ bɛ ko ale yɛrɛ ɲɛ t'a la ale ɲɛ b'a ka mɔgɔya in yɔrɔ in na madama ale ɲɛ b'a ka mɔgɔya yɔrɔ la a ka ala lɔn kɔnɔ donc ale bɛ ala minɛ ka ala bonya ka maloya ala ma a ka mɔgɔya fiɲɛw kosɔn a bɛ min lɔ a yɛrɛ la nka an bɛ kumana mɔgɔw de ma quoi mɔgɔw du kunkolo ye kiraw de donc ala labila ye diɲɛ ɲɔgɔn ni minnu n'u gbɛrɛla u sɔrɔ olu bɛ se ka mɔgɔya ye ni n ko mɔgɔya n tɛ kumana jogo ta tiɲɛ ma quoi n tɛ kumana sɔn ma quoi n bɛ kumana mɔgɔya yɛrɛ de ma n'a y'a sɔrɔ n'an ɲɛ bɛ n na fili tɛ jogo juguya tɛ foyi foyi tɛ mais mɔgɔya le mɔgɔya ti ban mɔgɔ la fiyewu 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 mɔgɔya ti ban mɔgɔ la mɔgɔya ti ban mɔgɔ la i k'a faamu donc n bɛ se ka exemple dɔ ta sisan kira mankudonin bɛ k'a fɔ yahudiyaw ka kitabu la a tɔgɔ bɛ yen bon nin bonya bɛ fɔra mɔgɔ min ma n'a taara ye ko kɛlɛ kɛra k'o ɲin karila don n'a fɔra o ko mɔgɔ min ko jibirila bɛ n'a fɛ yen lon o lon k'a ni jibirila bɛ baro kɛ k'a ni ala bɛ kuma k'a taara fɔ sangaba 7 na mais ni kɛra ni coup de poing kɛra k'o ɲin kari don bon est ce que hakilinta min b'a kɔrɔ o b'a ye heyi o kɔni bɛ nin ka ko fɔ k'a masquer n'o tɛ tiɲɛ tɛ le est ce que i b'a faamu o de kosɔn n'i ka fɛn gɛn filɛ kojugu kɛ i bɛ fiɲɛ a la mɔgɔba ninnu ala ka mɔgɔw kira nɔnabilaw u gɛrɛfɛsigi ni u ka kow ɲɛnamaya hayatu ka di n'i ye astrophysique le lɔn quoi lolow ni telew bɛ cogo min na n'i y'olu kala tɔnɔ ka bon kosɛbɛ n karamɔgɔ a kala i b'a ye i ma dugukolo ye planète la kɛ a caman ka bon ale ye et puis fayida o bɛɛ ka kɔrɔ a ye mais mun ye ɲɛnamaya sababu d'ale ma a place
o kɔrɔ u bɛɛ ba ye tile min ye ɲɛmɔgɔ ye ale ma gun tile la comme Goku dɔ gunna na funteni y'o kana bɛɛ tiɲɛ parce que u gɛrɛla la trop bon a fana ma bɔ ɲɛmɔgɔ la trop i n'a fɔ Pluton ninnu o fana yɔrɔ ɲɛ kojugu a ɲɛmɔgɔ tile la nɛnɛ y'a ja i ka faamu dugukolo munumunu tile ma a ma sumaya kojugu k'a yɛrɛ mako ɲɛ tiɲɛ a ma ni dugukolo kun sumana c'est à dire que ni tile su ni tile bɛɛ bɛ bɛn heure 24 ma ka tilan 12 su heure 12 tile heure 12 ni tile kun kɛra heure 16 ye dugukolo mako bɛ sumaya degré hakɛ min na a kun t'o sɔrɔ kalaya kun bɛ dugukolo balo tiɲɛ ni sun tun kɛra heure 16 ye dugukolo mako bɛ kalaya hakɛ min na ka se ka falenfɛnw pousser a kun t'o sɔrɔ nɛnɛ kun bɛ dugukolo sigi fana gbɛlɛya donc a ka rotation tile da fɛ o bɛnna heure 24 ma o fana kɛra bɛnsenmaba ye ale bolo i ka faamu maintenant ani kalo cɛ distance o fana ɲɛna n'a fana tun gɛrɛl'o la ka tɛmɛ ka tilema bɔ fo nɛnɛ bolo ka taa don samiya bolo o kun tɛ ɲɛ sɔrɔ c'est à dire que ala y'a bɛn a sen ma nɛti n'i bɛ fɛ ka gbɛrɛ mɔgɔba la i kɛ comme dugukolo kana t'i kun don a ka yɔrɔ bɛɛ dɛ n'o tɛ i bɛ jɛni o kɔrɔ kan'a ka mɔgɔya bɛɛ filɛ parce que mɔgɔ le i dun kana to kɔfɛ trop o kɔrɔ a bɛ kumakan minnu fɔ ka n'o bila ko parce que ne yɛrɛ sera yɔrɔ dɔ sisan n'o tɛ nɛnɛ b'i ja voilà kalan in foyi ma ne jarabi kalan in na dɛ mɔgɔ kɔni t'a lɔn ekɔlidenw ye min y'a la mais wallahi fɛn dɔw kun feeregenen bɛ ne ma astrophysique kow ɲɛjeli ye ni lafiya pewu donc ala kana ma bɔ an ka tile ma ala kana ma don an ka tile la ala kana n teliya an ka tile ma ala kana n sumaya an ka tile ma wa a tile in bɛ fɛn bɛɛ la a bɛ fɛn bɛɛ la voilà cɛ in gɛrɛla ta tile la n'o ye kira ye sallallahu alaihi wa sallam donc o ko no kuma sera kira ma an tɛ taa i ka taa yafa deli parce que depuis bonya min b'i kan depuis a bangera ko i tɛ kira fɛ a bonya bɛɛ bɛ ka tiɲɛ mɔgɔw bɛ ka tigɛ i la est ce que i tɛ gɛrɛ ka taa yafa deli wa idha qila lahum ta'alaw yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum mais cɛ tun t'a lɔn ko ale ye bonya min sɔrɔ ko kira kama lɔ i y'a faamu kira nana kira ye maaba ye o tuma n'i bɛ maaba bonya i bɛ maaba fɛ ko bɛ bonya ala dun ka kira dun ka laada ye mɔgɔba bonya ye donc sahabaw ni silamɛ ɲumanw y'a dɔn an ka mɔgɔbaw minnu sɔnna kira la o tuma an b'olu fana bonya sɔn kira la kɔsɔn bon o bonya n'ale bolo fo k'ale bonya kira yɛrɛ y'a yɛrɛ bolo sa ale ɲɛna o b'ale ka dugu de ɲɛ bonya de la ale ɲɛna o b'ale ka dugutigiya bonya de la ja kira bonya lo ale m'o lɔn a ye suma kira fɛ voilà mais mun y'a tunun na a m'a lɔn ko kira ka bonya lo a ŋaniya parce que ale ma tugu kira kɔ ko ala ka kira lo a tugura ko a place de kɔsɔn o tuma ala y'a tunu place la dusukun f'u ye dɛ a f'u ye i ka kow ɲɛtaa n'a kɔsegi bɛɛ b'a bolo ni kɔrɔta la ala fo mais n'i bɛna kana mɔgɔ wɛrɛ jalaki dɛ a fiɲɛ b'i yɛrɛ la sinon foyi sigi nin tɛ fɛn dɔ k'a bɛɛ bɛ ala de bolo o tuma min bɛ na o ye sababu dɔ le kɛ n'o tɛ ala t'i bila ka ben yarabi ala kana an ben lawaw ru'usahum k'i b'o kun jɛngɛntɔ ye kɔrɔ a b'a kun firifiri n tɛ fɔtɔ on dira kun ka tigɛ wara'aytahum yasuddun i b'a ye u bɛ kɔsegili kɛ ou bien yasudduna u b'u yɛrɛ kɔsegi wahum k'u lihalaya to mustakbiruna u bɛ yɛrɛlabaya bolo aw yasudduna u bɛ mɔgɔw bali ka bɔ kira labatoli ma wahum o kɛtɔ wahaluhum o ko in na o lihalaya mɔgɔw kɔsegitɔ hum mustakbirun u fan bɛ yɛrɛlabaya la naamu ala fana ko a ka kan munafiqu ma dɛrɛ
iye yafa deli o ye o walima yɛrɛ ma yafa deli o ye ala yɛrɛ tɛna yafa munafigi ma i k'a lɔn ala a ka kanda sira tɛ don jamakulusi kɔrɔ minnu ye selilaw ye kana fɔ dɛ o ko ni mɔgɔ bɛ seli ka ban k'a ye ko kɛ k'a tɛ se fɔ a ma ko kafiri ko k'a fɔ a ma ko fasigili badi a tɛna fasigiya ye depuis 2011 an b'a ta ni ka segin fasigiya ti mankudo ɲuman ye mankudo ɲuman tɛ dɛ mankudo fɔra selila ma min tɛ muminiya ye ala jɔnya ye i mako sara seli kɔfɛ e ma kɛ dɔwɛrɛ fasigi kɔ karamɔgɔw fana bɛ mikoro siri k'u b'u ka dɔnni yira n'o de ye k'u ma kalan ni mɔgɔ bɛ seli a ti fɔ kafiri a bɛ se ka fɔ asi a bɛ se ka fɔ mujirimu a bɛ se ka fɔ fasigi mais est-ce que e b'i yɛrɛ kalama Za fɔ ka sɔrɔ mufti jamana yɛrɛ ka di ko mɔgɔ ma fasigi dɔrɔn u bɛ jɛn kɛla le koyi olu yɛrɛ y'a kumaden yɛrɛ du de ma Allahu akbar i m'a ye tiɲɛ lo bon n'i ko fasigi dɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ quoi fasigi ye ko mɔgɔ palangana c'est à dire que n'i ye pegu minɛ sisan a foroko ma ka a bisi a bɛ kɛ di a bɛ fosi ka bɔ foroko kɔnɔ wala o de ye fisiko ye c'est à dire que ni mɔgɔ ye a sungun bila quoi a banna n'i ye ɲuman min y'a la o ye accident de n'o tɛ fasigi kɔni n'i ye ɲuman y'a la accident lo n'a ye sira bila pewu ko sawawun alehim ale ko a tɛ fata wallah an bɛna s'a ma ale y'a kɔ don ja ala yɛrɛ mako t'ale la ale ɲinɛ ale de mako tɛ ja mako t'ale de la sawawun ala ko a bɛɛ ka kan sa alehim munafiki kɔni ma astaghfarta lahum e ye kira yafa deli a bɛ y'o nin fɔra kira ye min kɛ ko a tɛna yafa deli yɔrɔ la kira b'a fɔ le n'o tɛ n'a nana ko ale bɛ ala yafa deli ala ko mun sawawuna alayhim a bɛɛ ka kan ninnu ma astaghfarta lahum i ye yafa deli ninnu ye o am lam tastaghfir lahum i yɛrɛ ma yafa deli ninnu ye o lan tabidi lan fɛsɛ yaghfir Allahu lahum ala yɛrɛ tɛna ban ka yafa ninnu ma ala yɛrɛ tɛna ban ka yafa ninnu ma a ti n'ale a ma fɔ ala tɛ yafa dɛ ko a tɛ n'a yafa le a ma fɔ la dɛ ko lan dun ye tabidi de pepepepewu ala ma nin fɔ bolisɔnnaw ma dɛ a ye nin fɔ misiri kɔnɔ selibagaw de ma dan yaghfir Allahu lahum ko ala yɛrɛ tɛ n'a yafa ninnu ma an bɛ kɔlɔsi dɔ kɛ yan cɛ kelen de ye kuma fɔ mais munna ala b'a kɛ jama ye fila a fɔlɔ mankudu dɔ bɛ ala la n'o ye sutura masa ye a sabanan a filanan anw yɛrɛ kan k'a lɔ heyi n'a fɔra karisa e kana karisa filɛ dɛ n delila k'a fɔ a ye n'i ye mɔgɔ ye kojugu bolo e ka ala fɔ k'i sutura la dɛ n'i ye mɔgɔ lebu n'i ye mɔgɔw bolo ko a ye kojugu dɔ kɛ k'a lebura ni mɔgɔw bɛ k'a lakale n'i y'a mɛn dɔrɔn e ka ala tano a lɔn k'i sutura la le n'o tɛ ko ni b'i yɛrɛ la n'o yɛrɛ tun mɛnna e tun bɛ kɔn ale ɲɛ lebu la a faamuya ko ni b'i yɛrɛ la ni ala ka sutura tɛ e tun bɛ lebu nin ɲɛ parce que e ye dɔ kɛ ka kɔn ale ta ɲɛ o ma yele munna ma ye ala y'i sutura mais a y'i sutura mɔgɔw ɲɛkɔrɔ a n'a ta kalama tɛ kelen ye dɛ cɛ ɲɔgɔnna caman de bɛ baro la u da b'a ka baro la nin kɔni ka nafigiya kɔgɔra k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ye nafigi de mais ala labila ye nin sɔrɔ k'a lamalo diɲɛ na ninnu ta bɛ ka lahara de kɔnɔ donc tubi ka bɔ i da la o n'o tɛ ala ɲɛ bɛ bɛɛ la ala ka yafa ma inna allaha i k'a lɔn ala
la yahdi al-qawma ala min be yahdi man yasha'u de ate mɔgɔ si kanda el fasiqina k'i to palangabaatɔ ya golo kan ni bɛ fɛ ala k'i kanda i bɛ wuli ka bɔ fasigiya golo kan kɔrɔ i bɛ segin ala ka mara kɔnɔ n'o tɛ a tɛn'i kanda naamu olu kelenw de ye mɔgɔw ye minnu n'u bɛ to k'a fɔ k'aw kana ye nafakatu di mɔgɔ si ma n'o bɛ ala kira kɔ dɛrɛ fɔ tuma min u bɛ ka yɛrɛkɛ ka bɔ kira ma ala ta le ye san mankansanw ye sa ani dugukolo taw nka munafiki yɛrɛ filɛ da la yabuga o na u ka faamu man bon nafa ka don ko bɛ munafiki sɔn ja dɛ o bɛ yen fo ka dunya ban kiraw bɛ ten kiraw nɔnabilaw bɛ ten hali an ka kalanden karamɔgɔw jamana dɔw la i bɛ taa kalanden dɔw halaki yɔrɔ ye tuma min ni karamɔgɔ min y'u kalan ka darisu d'u ma ni karamɔgɔ ka foro sɛnɛ jama cayara ka hɛrɛ caya dɔrɔn u bɛ digi kalanden dɔ la a kabakolo dɛ c'est que kuranɛ a ma jigin ka ban quoi a bɛ jigin an ka nin long lo kuranɛ bɛ jigin an ka nin long lo i ka faamu dɛ cɛ in ni mankan kɛra min kɛ cɛ in ko walahi k'ale ma jigin sabaw la quoi mankan ka bɔlen kɔngɔ ni fɛnw b'u la aw de ka wari fara fara ɲɔgɔn kan ka wari d'u ma ka dugukolo d'u ma fo k'u jama mais min kɔni bɛ yen humul lezina ninnu kelenw de ye mɔgɔw ye yakuluna minnu n'u bɛ k'a fɔ yakuluna dɛ a kuma ma dabila han la mudari lil istimrari la tunfiqu ala man inda rasulillahi a kana dɔrɔmɛ kelen di kira fɛ mɔgɔ dɔ ma ja dɔrɔmɛ kelen bɔ k'a di madame nabi koyi madame nabi a tiɲɛna a digi mɔgɔw la fana ma daminɛ bi wari dɔrɔmɛ bɔla ka di mɔgɔw ma ala kama ma daminɛ bi a bɔni a ka digi mɔgɔw fana na o fana k'a kuma fɔ fana ma daminɛ bi o tuma bɛɛ b'i ka laada le kan waribɔlaw b'u ka laada kan waribɔlaw lagosilaw n'u nɛninaw fana b'u ka laada kan o tuma kullun ya amalu ala shakilatihi o tuma bɛɛ k'i ta kɛ kɛcogo ma a ye video kɛ ka an nɛni an fana bɛ dɔ bɔ k'a di a y'an nɛni amina ala kana an dɛsɛ an da la dɛ jaabi tɛ n'a tɛ a ti taa o fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ na a bɛɛ bɛ kɛ ni musaka dɔ ye musaka bɛ bɔli a bɛ digi munafigi la hatta yanfadu a y'a to yen f'u bɛɛ ka yɛrɛ kɛ an kɛ an bɛ waribɔlaw fo dɛ an bɛ waribɔlaw fo bilahi ni hali sini sigida mugan fédération mugan bɛɛ Côte d'Ivoire yan ni lɛri bɛɛ fédération kelen tɛ yen ko ni heure in na hali ni heure in na comme jamana datuguninw de don ni tɛ taa dunan sɔrɔ a kelen kelen bɛɛ a minimum bɛɛ o b'i héberger ala kama k'i ladomini ala kama k'i k'o susi an ka capitale kuma tɛ wallahi don o don malo kilo 100 yirikaw de bɛ tobi la k'a di dɛsɛbaatɔw ni dunanw ni nani filɛ ninnu ma fi sabilillahi tiɲɛna ni ko k'o tigɛ ko k'o dabila i ko mɔgɔ minnu bɛna u ma kasi ka dɛmɛ ɲini i k'olu le ka yɛrɛkɛ kɛ u k'o le ka yɛrɛkɛ ala ko walillahi khazainu samawati wal ardi wala san fana ko nɛgɛ san garizigɛ la clé ko a bɛ ala bolo n'a bɛ ala bolo kɔrɔ ye di jɔnni bɛ magasin yɔrɔ lɔ ala fɛ 13 ville lɔgɔ la marigori dun ajame dun
non sisan n'a a ye garizigɛ di e min ma n'a b'i le fɛ a bɛ dɔ minɛ ele le fɛ o kɔrɔ a b'i dusukun ɲɛsin ala ka diinɛ dɛmɛli ma e b'i ka wari don o la o le ye ala ta ye n'a bana mɔgɔ min na e ka wari ti don diinɛ na mais a bɛ don ko wɛrɛ la dɛ a bɛ don ko wɛrɛ la a bɛ don ko wɛrɛ la a bɛ don ko wɛrɛ la walakin nga ko fiye mun ye al munafiqina in yabe nafiqila ta la yafqahuna uta famu ko ala banuna le noto mo ala ni ala ma ba mo la i ka war kan ga ta ala nyana dafe no uta famu sino na vure mi bolo ita tede ala ta do mais ni ala ye ala mako masi ka war ma e ka war ti ta dine barala e ka war ti ta wajulila e ka war ti di ala mogo ma e ka war ti ta ka bara sebeke e ka war ti don foila fo sunguru bani mogo nyenyini ni kola chien ani duniya kojugu lala ko ala garzige san garzige ni dugukolo garzige ala taye mais ni ala ma nyashi e ka garzige ma ko ka do aka kula abane ila le imo le famu amin suno wallahi fandan do bala ka wotoro brinti ka dogotoro so jo wari bo ka wotoro brinti ka kalanso jo wari bo ka nyenge bo ka wulu bo ka wardo dunan jigi so ni mo la do yoro la ka wardo mauludu labewna ani wajule wala me ala baneta lari voilà ko sani do golo la garzige ya tay me atile tay we namu ibolu le kame wallahi ko nan segira ka donso kwanzira madina ta wallahi abele mogobaw na laboli ke madina dugu kono ona mogo dogo yani labo bonya koni ala le taye bonya ye ala ka ciden de taye mu'minin de taye bonya ye dre nga ko fiye ye min ye nafige yere fleta diplôme dora ne ba bolo no da ti kolon hayya ko emi ka to ende ya bal ama sebe follow le na sebe Chain mona ko jugu ayi kale aka mogo ni saba do bla la nyona kolonda la minga ako ale kale na alala nu ko nduna madina ni na ko madina mo bo ka nga mo ni ngwe nga bo madina dugu ka fere anga bo ayo fo minge ko aye saba demisen do soro kolondale ale le tarafo ala kire sallallahu alaihi wa sallam oko koko imero mnake ale taraka tafo kire kira ko chaye kuma do fo ko nale no ko segira ko foka madine mo bawka madine mo di umbo madine o ko ko tigi ka lon quoi atala kuma jugo fo demi yorok ma do mayi wallahi bara do be ni yake akofe fo ite du wala jina yake la koro be ube segi waliju yama mbata kan ka segi de sun koro be tubi ala be yafuma mo mi nga tubi ka gbale balo ko la goshila ki dake ka mo la goshi amayinde
yakuluna kuba fo la in raja'ana ila almadinati ayi kalene ko wallahi ko nan ko segira kata madine la yukhrijanna al'abdu minha al'azala ko fo mo madine mo bawka mo ni labo o ko madine dugure nga madine non gbe ne kuma fara bɛɛ ko wallahi ko ni madina mɔgɔba bɛ madina mumini jɔn bɛ ko ye alakira ye ni mɔgɔ ni bɛ madina ko ale cɛ in don a da y'a mangoya ale ɲɛna ye kira nin a segira a yɛrɛ ma walillahi al-izzatu wa li rasuli o kile ne ta walillahi al-izzatu bonya ni ala talo ngara mo bo ko li halaya koso amna teme ni ala sona nanga bonya yoro wore yi ayin kori mina sege ayenga bonya yoro ka kadini ye fembe ni ala yoro be fo ka daran lo ka ate ka so no fede lo yoro bonya kadini bonya na no fe ko aka tunga anga kuma wolo de ka bon mais a wuli bali yemi bonya ala tadi jone be ala représenter kira oke wali rasulihi c'est que ala ka bonya o ye kira tadi kira bonya na muna ko ala ya ci kuma ala ya ci ni kuma jume ko afonga jonyo ka keta o ka bota o kuma jomi yo mine de walil mu'minina bonya yo lu de tay bonya bana mais on be ko daw ye peut-être jamana ne to wala nyamogo e be ko la nyamogo ya le ko bonya yi kasoro ko la nyamogo ya ta ko bonya de ko la jarabi yoro de ni fonya ba bora ngwa ka jugo yiri bolo bawlima wolle worango be tiende lo ba no na ko ni ko bu ni fonya ba bora abe yiri bolo baw be no de na e ba no na fonya de vengola ba no na ko bonya ni ko la jarabilité kelen ko bonya ye munye ika ala la nyini soro ko kono o de ko bonya yi ala la nyini dunya na ika ale ala soro ni mogo min ye ala soro dunya na e de dunya bonya be soro ato e la jarabili a here na toro be la jarabili fo ye be ni e femba kanu de ni e femba kanu walakin al munafiqina me nyabe nafiki la da la ya'lamun atilo ninge ni wodo ko so ne ko diplôme de babulo nafiki do kala ne do diplôme bubulo mais ala ku te kolo inya ta sabenna na sabelale amuna bigo jama be université la do yeret la doctorat de atelo ninge ala ko ati foilo suna ti ni la bonyeka jani ere ka kalambe kata tugu doko ko bonya na ko fe ka bonya bu ka ngone yore ko ne kalamballe kite fello di fello o ko so anye do ka ala ka anson lonina anga na nin siri mo kan fio ika ko freke ta kacha ugbe ka ko freke ni kacha mo do makwa
hali nyebe kunangwe la mesi uko ata mesi ulebu nyina da aba balo yoro de nyina ele dunda kunangwe aba balo le nyina kana ni siri mokola namu ya ayyuhallazina amanu aw mungu awlala alala la tulikum amwalukum aw kana uton aw kana voloka aw kodo wala auladukum aw kana tawulo de nga kodo ala kusuma madre man yaf'al zalika ni mo mi ye oke faulaika igalan o tigelu walode bono bagaw yedra ala anana ni wajuli ko be kan sababu le ma fay munafiki ya lili falena ni ka nangolo kanu alaye ka loro kanu alaye ka jama kanu alaye ayma ya ala nana wajule ya ni ya kuma lo de asira mu'minu ma ala ko ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum no de kafiru ayulu nyin ngale ko ala hakumu ha inyawo kuma ta tola ha mu'mini ya yin yale ay ako mu'minu ma ko la tulhikum me mun no ku ta fa ayulu nyin nga ko ala hakumu takasuru hatta zurtumul makabira kuma misama nyafe kella sawfa ta'lamuna summa kella sawfa ta'lamuna anyun tala akula tulhikum la tulhikum amwalukum aw kanatu aw kan navuluka aw kodu wala auladukum aw do aka jamaka aw kodu an zikrillahi kabo ala kusmalima ha ikanato navuluka place ala puse kabo idusukuna akanato navuluka aw gere ay navulo gere akanato jamaka aw gere ay jama gere kurana aya koro yo yede ouais non nunu be ambe fen fola tan mu slamek be ambe fen fola be munu a bebeta nyoko kumbe ala bateau de la celle-là iga famu ko c'est parce que celle yere ahmiya koso place min be celle bolo ibe min la nyina ala ko la celle bi deme ki sei o de abunya iga famu mais ni la nyina te la ala ko la fi be celle e burika wulale fawailun li farawluyi lil musallina alladhina hum an salatihim walladhina hum wa yamna'una khalas akana to na woloka au nyina alako akana to jamaka au nyina alako de denye ya nunu ni ya nafigi fenwere tede wi na woloka no alai ame yoro ni ntani nga segi wala ko zanya rabdo ka fo ala abero mina de ala ba do tigi ko nanta mimbe auna ananta ka bo warma ala bo do abo warma de mama mi nyini fede ala ika na gbele ya na volo ko gbele ya le bangi ana andala kuma nunu koso ba ni gbele ya be ni ga fo ba fo ko warta ale bolo ko hasidi ya le bala ala o yɛrɛ de kɔsɔ ne yɛrɛ tɛ poche langolo nya fekun je veux pas parce que hakika lɔne kɔfɛ ni k'i bɛ kuma b'a fɔ ko fantanya le b'i la bon mon frère ne yɛrɛ ka lɔn ne yɛrɛ toi même tu sais ça ne yɛrɛ ka lɔn fantanya tɛ na amin wallahi yɛrɛ b'a lɔn fantanya tɛ na amin mais tiɲɛ yɛrɛ la dɛ a ye nafolo bila yɔrɔ min a tɛ yen abina kɔfɛ nafolo bina kɔfɛ nafolo bina ile mako kɔfɛ mako bina ile le kɔfɛ ile le be ile le kisɛ yin wallahi ni ile tɛ nafolo tɛ foyi ye mais hali ni nafolo tɛ i ye fɛn ye mɔgɔ sɛbɛ dɔw b'an cɛla kolonna dɔw b'an cɛla hakilitigi dɔw b'an cɛla n'a ma nafolo ko in régler an bɛ fɔ olu bɛɛ tɔnɔ na ala ka sɔnni fɛn ka ca a ma bɛɛ ta kɛ nafolo ye nafolo tun b'an ka ɲɛji bila an ɲɛna ka se nin niveau la c'est pas bon
akana to nangolo kani ala bla nyogona dambe nangolo la dante elela adama de dantila dante ala la dantila dambe duyena dante ela duyebe ba ile tiba fem bedira elelema mais ala mi ile di foi ma fa ale ala yere kan ito war bolo ay barake war ka nyini ay barake war ka nyini akana to nangolo ka nyina ala ko akana to de nga nyina ala ko kanu dusu ko siri foi la membi ni ala bla nyona wama ya fa zalika de mo mi ni bara dike min ko awla faulaika humul khasiruna wolo de bono law ya ala kana bono ala ka sini irana ala ka anjirumu ya fa sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi